Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o RWA sektoru, odnosno Real World Assets. RWA je akronim od Real World Assets, odnosno od stvarne imovine. To je jedan cijeli sektor unutar kripta koji se brzo razvija, moramo ga svakako obraditi i spomenuti. Radi se o tokenizaciji stvarne imovine. Evo, ja sam sad tu na CoinGecko sajtu koji pregledava općenito sav kripto, pa vi tu možete otići na kripto pa po kategorijama. Ako odete na kategorije, tu ćete vidjeti mislim da je na nekakvom dolje 19. mjestu, evo ga Real World Assets. Tu su vam izlistani svi tokeni koji se na neki način dotiču tog Real World Asseta, ali prije nego što vam počnem o tokenima, reću vam načelno o čemu se radi. Znači, radi se o tome da vi možete bilo koju stvarnu imovinu iz života, kao što su recimo nekretnine, poslove, ugovore, zlato, čak i neki smatraju da je i dolar kad se tokenizira ovi stablecoini, da su i oni spadaju u taj real world asset. Znači, sve to može biti tokenizirano, ne bi li se onda ta vrijednost te imovine predstavila na blockchainu i s tim onda dolaze neki benefiti. Dakle, kad imate, na primjer, nekretninu tokeniziranu i imate ju u vidu tokena koji predstavljaju udio u vlasništvu u toj nekretnini, onda ta nekretnina može se puno lakše prodati, veća je likvidnost, sve što se događa sa prodajom te nekretnine, sve je transparentno, svima odmah vidljivo, naprosto to su karakteristike blockchaina. Vi možete te tokene programirati, pa onda možete imati da recimo automatski isplaćuje dividende za slučaj kad se radi o nekim dionicama tokeniziranima i tako. Znači, nebrojeno je prednosti zbog kojih se uopće dolazi do tokenizacije, i tokenizacija kao jedan veliki sektor i brzo rastući sektor unutar kripta doživljava sada jedan boom. Naročito doživljava boom zato što je ona uvelike ovisi o regulatornom okruženju. Znači, vi kad, na primjer, imate stan ili neku nekretninu to je recimo neki tipičan primjer, ću vam dati, koja donosi neki prihod, recimo da je to neki apartman koji se iznajmljuje, onda svi koji sudjeluju u vlasništvu toga putem tokena, ne morate biti vlasnik cijele nekretnine, nego možete biti samo suvlasnik u jednom manjem dijelu. Na primjer, za 100 eura kupite udio u toj nekretnini i vi ćete dobivati proporcionalno vašem udjelu, vi ćete dobivati u vidu tih tokena, vi ćete dobivati prihode koje ta nekretnina ostvaruje. Puno je sve lakše zato što u istoj sekundi se namiruje to sve, vi dobijete te tokene, ne morate prolaziti kroz nikakve institucije i papire, nego vam je to sve relativno brzo. Ti tokeni su odmah u vašem novčaniku, oni su likvidni i postoji nekakvo tržište gdje vi onda te tokene možete pretvoriti ili u novac ili u nešto drugo. Dakle, to su neke stvarno očite prednosti kod, na primjer, nekretnina ili kod dionica ili kod udjela u nekim poslovima, čak i zlata. Spomenuli smo znači i dolar. Jedan ogroman dio kripta se odnosi na stablecoine, a stablecoini su zapravo po definiciji tokenizirani dolar. Sad, većina ljudi u kriptu, odnosno nekakve literature, neće smatrat u nekom klasičnom smislu stablecoine RWA, ali su u nekakvom slobodnijem tumačenju oni isto spadaju u RWA, zato što su to zapravo tokenizirani dolar, odnosno tokenizirani nekakve vrijednosni papiri ili državne obveznice koji izdaju te tokene moraju imati deponirani u određenom omjeru. Sve što se može tokenizirati spada zapravo, i sve što je tokenizirano spada u taj sektor RWA, odnosno Real World Assets. Što se tiče tokena koji se odnose na to, evo recimo na prvom mjestu po volumenu je Chainlink. Sad, šta ti tokeni rade? Chainlink konkretno on služi kao Oracle, a Oracle to znači da je on veza između vanjskog svijeta i onoga što se događa u vanjskom svijetu i onoga što se događa na blockchainu. Da bi na blockchainu se išta događalo, nekomu mora staviti neke inpute, nekom mora ubaciti neke informacije iz vanjskog svijeta i to se onda radi po pomoću takozvanih Oracla, a Chainlink je recimo predvodnik u tome. Isto tako imate tu sad i Stellar i Ondo, ima ih cijelo more i svako na neki način
se odnosi prema tom, odnosno svako ima nekakvu ulogu unutar tog RVA sektora koja ga onda svrstava isto tako u tu kategoriju i posebni su use cases za svakog od njih, ja ih ni ne znam sve napamet, naravno ima ih vidite jako puno i nemoguće ih je znati. Ono što je važno za RVA sektor još napomenuti da se većina toga događa od strane institucija, banaka, fondova, nekretninskih fondova, novčanih fondova. Oni nose najveći volumen tradanja danas i te tokenizacije, zato što se sve što se spominje u vezi tokenizacije na neki način se naslanja na regulaciju. Jer vi ne možete sad tokenizirati svoj stan i prodavati udjele u vlasništvu tog stana, a da nemate dodira sa regulatorom. Znači morate to riješiti i kroz javnog bilježnika i kroz vjerojatno usluge odvjetnika, kroz nekakve ugovore i na kraju onda morate imati posla sa gruntovnicom, odnosno nekakvim sudskim tijelom koje onda upisuje promjene vlasništva unutar toga. Zbog toga meni taj sektor osobno nije mi tu nešto zanimljiv, jer na jedan način on odskače od nekakvog etosa kripta i sve ono što smo u kriptu do sada vidjeli, a to su nekakve peer-to-peer transakcije gdje dvoje ljudi međusobno radi transakcije bez upliva treće strane, odnosno ikakvih institucija, a sad na jednom vidimo jedan veliki uzlet institucija i vidimo jednu veliku potrebu za regulacijom. Obzirom da se sve to radi na jedan regulirani način i to su milijarde dolara koje se onda listavaju na, najčešće je to MakerDAO ili neke velike DeFi platforme gdje onda vi kao nekakav krajnji korisnik čak i nemate dodira s tim, odnosno teško ćete ući u poziciju da kupite ili da se izložite prema takvim proizvodima. Ono što je, recimo, tu su predvodnici i Centrifuge, to vam sad ovako izgleda, oni imaju tu neki RVA Launchpad, to je platforma koju koriste, kao što sam rekao, institucije i onda sad tu vi zapravo morate njih kontaktirati ili ste nekakva institucija ili ste neka banka ili neko i onda s njima dogovorite deal i onda vam oni putem svoje tehnologije i toga, oni vam zapravo omogućete da svoj nekakav nekretninski fond ili nešto tokenizirate i onda ga dalje plasirate na tržište da bi ga drugi mogli kupiti. Znači, obzirom da se tu radi o dosta velikoj ovisnosti cijelog sektora o regulaciji, onda isto tako je važno reći da nije jednako svagdje u svijetu gdje ćete se baviti takvim poslovima, pa je najbolje ići gledati one neke jurisdikcije gdje je to najbolje regulirano. Danas je tu predvodnik Dubai, ili oni već dugo su jako crypto friendly što se tiče zakonodavstva, ali evo mislim da su ove godine čak donijeli i zakone koje izrijekom reguliraju RVA, tako da vi tamo ako želite poslovati u RVA sektoru i želite tokenizirati nešto ili baviti se tokeniziranjem, na primjer, nekretnina, što je tamo onako biznis koji jako dobro ide, onda imate super firme koje se tim bave, imate već i licence i zakon vam točno kaže šta i kako i vidimo da je to tamo otišlo najdalje. Pored njih je još i Singapur, a vidimo u zadnje vrijeme od kako je Trump došao i od kako se počeo događati ta jedna regulatorna čistoća u Americi, da je i u Americi, evo naročito vidimo skok ove godine sa svim ovim novim zakonima koji se donose, idu u smjeru da se olakša poslovanje firmama koje rade u RVA sektoru. Dakle, Amerika onda je tu bilježi značajan rast RVA sektora. Ne znam kako stoji sa Europom, mislim puno lošije što se tiče regulacije. Postoje neki projekti koji vam nude da vi kao krajnji korisnik se kupite neku nekretninu, odnosno udio u nekretninu. Ja ću vam sad tu pokazati jedan od njih, to je tu projekt američki kojeg evo pratim već od 2019. Vidim da uspješno su tokenizirali nekretnine. Evo, počeli su sa Detroitom, ali sad su se proširili na recimo 5, 7, 8 američkih ovih saveznih država. Jednom kad se registrirate, ja nemam kod njih account, nisam se registrirao, ali znam da ljudi bez problema od njih dobivaju zaradu i radi glatko i šire poslovanje. To je znači američka firma koja posluje u Americi sa američkim nekretninama.
od, ja mislim, 2020. kad sam prvi put napisao sam neki blog o njima. Tu se registrirate i onda ćete se zapravo moći kupiti neke nekretnine tipa nekakav u Panami, imaju nekakav luksuzni objekt koji oni onda iznajmljuju i vi sad proporcionalno onome koliko ste kupili udjela u tome, toliko ćete dobivati i zarade godišnje što ostane, znači zarade nakon što oni taj objekt iznajme i stave ga na tržište. To ide primarno kod nekretnina sa onim nekretninama koje na tržištu zarađuju. Ako imate neki stan koji ne zarađuje na tržištu nego služi za stanovanje, tu je sad to malo teže. To možda nije neki idealni use case. Inače, tokenizira se i nafta, i zlato, i osiguranja, ugovori, sve. Ja vjerujem da će u konačnici u nekoj ne tako dalekoj budućnosti, da će sve što ima vrijednost biti tokenizirano. Sve. To je malo sad teško zamisliti, ali evo, ljudi će, već postoje slučajevi da ljudi tokeniziraju i svoje vrijeme, u smislu da se iznajmljuju da rade nešto, ako imaju neka specifična znanja. Muzika, glazba umjetnost se tokenizira. Vi na taj način, tu se na neki način i demokratizira način na koji vi možete postati vlasnik neke prestižne imovine u nekom manjem dijelu. Evo, neki banalni primjer bi bio da sad neko tokenizira Mona Lisu, na primjer, koja vrijedi sama, bubam, $50 milijuna i teško da ćete postati vlasnik Mona Lise, ali ako ju neko tokenizira i ponudi tokene kao udjele u vlasništvu i možda možete za €100 postati vlasnik dijela te Mona Lise, ako vam je to cilj i ako je to zanimljivo. Ali evo, recimo, to je neki primjer. Uglavnom, taj sektor brzo raste, nije toliko okrenut prema krajnjim korisnicima, više je za institucije, ali evo ima, znači, use case-eva gdje i vi kao krajnji korisnik možete staviti svojih ne znam koliko tisuća eura unutra u vidu tih tokena, kupnjom tokena, i onda dobivate zaradu proporcionalno vašem udjelu u vlasništvu. To bi bilo ukratko o tokenizaciji. Znači, vjerujem da će se sve tokenizirati, sektor raste, vodeće regije za to su Dubaj, Singapur i svakako Sjedinjene Američke Države. Očekujemo i kod nas da će to doći, ali mora se i regulativa malo posložiti i moraju zapravo firme pronaći neke dobre poslovne modele kako da to usklade sa regulatornim zahtjevima i kako da se onda približe tržištu. Evo ga, ako vam je ovaj video bio zanimljiv, ja vas molim da lajkate i da se pretplatite, to je za vas besplatno, a meni podiže vidljivost kanala, i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!